ମାଧବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ନା, ଯଦି ଚାଲିଯିବେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ଏ କଳିଯୁଗରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ବି ଯିବି ନା ଉଦ୍ଧବ, ତୁମକୁ କଳିଯୁଗରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଇ କଳିଯୁଗ ପାଣି ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବଂଶରେ ଯଦୁ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଦିନେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଜଣେ ଅବଧୂତ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଅବଧୂତ, ଆପଣ ଏତେ ଖୁସି ଏତେ ଶାନ୍ତି କେମିତି? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି, ଭିତରେ ଖୁସି। ଆପଣ ରାଜା ହିଁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସମ୍ପଦ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅବଧୂତ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ନା? ଏହାପରେ କହିଲେ ଆପଣ ତ ସୁଖର କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ନା ଗୁରୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁକୁ କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଆଉ ଏଠି 24 ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ହେବେ, ଆଉ ଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ହେବେ। ଆମେ କହିବା ଗୁରୁ ନାହିଁ, ଆରେ ଗୁରୁ ବିନା ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ଭାଗବତ କେମିତି ଶୁଣିବେ, କାହାଠୁ ଶୁଣିବେ? ବିରକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନା ଆପଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ିପାରିବେ, ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଲୋକର ପୁଣ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଉଦାହରଣ ଅଛି, କ୍ଷୀର ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର, କ୍ଷୀର ପବିତ୍ର, ରଖିବା ପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପାତ୍ର ଠିକ ନଥିବ କ'ଣ ହବ? କ୍ଷୀର ଛିଡ଼ିଯିବ ନା, କ୍ଷୀର ଛିଡ଼ିଯିବ ନା। ଯଦି ଅପାତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଦବା ସେ କ୍ଷୀରକୁ ରଖିବା, ସଫା ପାତ୍ର ନଥିବ କ'ଣ ହବ? କ୍ଷୀର ଛିଡ଼ିଯିବ ନା। ସେମିତି ସାବଧାନ କରିଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ। ନା ଭାଗବତ କାହାଠୁ ଶୁଣିବ, କେମିତି ଶୁଣିବ, କିପରି ଶୁଣିବ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାଗବତ କେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିରକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ନଥିବ, ବୈଷ୍ଣବ ନଥିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥିବ, ତେବେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। बोलो राधे 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 राधे। यहाँ पर 24 गुरु कहले पृथ्वी वायुर आकाशमपि अग्नि चंद्रमा रवि कपतो जगरो सिंधु पतंग मधुकृदो गज मधुहरिणमीर पिंगल कुरर्भक् कुमारी शरदकृत सर्व उन्ननाभि सुपेस्कृत। 24 गुरु कथा ई श्लोक लिखा जाइछि ना। किए कहले मु दत्तात्रेय, से अब तो कहले मु दत्तात्रेय, और तुम्हें ए गुरु को आश्रय नियो। मो गुरु मान नाम है पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्र सूर्य कपत अजगर समुद्र पतंग भ्रमर महुमाछी हाथी मधु संग्रहकारी हरिण माछ पिंगला बेश्या पुर पक्षी बालक कुमारी कन्या घर निर्माता सर्प बुढ़ियाणी तुंगकोटी 24 गुरु करते। पृथ्वी कौन सहनशील, जेते आमे मध्य कष्ट देले पृथ्वी पाटी खोले खोले। वृक्ष अरे जिए जीवन रे माड़ खाई फल दिए सी परा वृक्ष ना सेमिति कहबा बेश्या को बेश्या दिन कहला ना कौन सब बोले सी चाहे आसी जो मोर गराख भाभी भाभी निजे निजे सब सजाई हुए और अपेक्षा रहे। अपेक्षा करू करू कहीं गराख आसिले गराख आसिला कहला जदि जीवन रे जदि मु प्रभु को जदि राखी थांती एती समय प्रभु निश्चय आसी परि थांते। सेमिति जल समस्त सहित मिसे समस्त को शांति दिए। अग्नि सेमिति कौन करे समस्त को दहन करे। से देखेनी किए पाप किए धर्म देखे कि समस्त को समान देखे। अजगर उदाहरण नहीं अजगर जहाँ मिला खाइले जहाँ नहीं पवन आहार करी शांति वन रे विचरण कले।
ଚନ୍ଦ୍ର ନା ଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କାଳ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧି ଘଟେ କ୍ଷୟ ଘଟେ ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଅଛି ସୁଖ ଅଛି କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛ 24 ଗୁରୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ସ୍କନ୍ଧ 24 ଗୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ଜଳ ଆକାଶ କୁପତ ମହୁମାଛି ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ କିନ୍ତୁ ପାଏ କି କେହି ଆସେ ନିଆଁ ଜାଳି ସବୁ ମଧୁ ନେଇଯାଏ ତେଣୁ ସାଧୁକେ ମଧ୍ୟ ଲୋଭରେ ରହିବାକୁ ହବନି ସଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହବ ନା ତେଣୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସମ୍ପଦ କରିବେ ଭୋଗ କରି ନ କରିବେ କାହା ହାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ बड़े भाग मानुष तन पावा सूरत लब सब गंधई गावा साधन धाम मख्य क्योदार पाइनो जाहि परलोक संवार तेणु आशा ही परम दुख नरस्य परम सुख या पर बधमुक्ति कथा कहते ना कौन आम कहते आम बंधन पड़ती बंधन सत्य न असत्य ना केमिति ना गोटे लोकर दुईटी गध थिले ता पाखरे गोटे पघा थिला बांधिबा पाई सी ता गुहाल रे गोटे गध को बांधि देला आ गोटे गध को मिछ मिछरे बांधिबार नाटक करदेला सकाळ हला बांधि थिबा गध को खोली देला आ जो गध को बांधिनी से खुलुनी केवल चाबुक मार मार जा 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 या पर मन पड़ला हम ताको बांधि छी देखो तो बंधन मिथ्या थिला के जानि छी मालिक जानि छी किंतु गध जानि छी मते बंधा जाई छी बांधिबा पर से हाथ बुले देथिला नाटक करथिला गध भाबुची मते बंधा जाई छी मालिक जानि छी मिथ्या सतरे बंधा जाइथिला कि सेमिति आम जीवन कहीं बांधि नांती आम विषय बंधन बांधि ना केमिति ना बंदर धरिबा वाला कौन करे छोट मुह पात्र रे चना पकाई दिए बंदर टे खाइबा पई हाथ पुराई दिए चना को मुठा कर धरि निए कोए प्रभु मते घोड़ा धरि देला कोन कलसी धरिछि कलसी सी हाथ खोलिबा पे प्रस्तुत नुह चना छाड़िबा पे प्रस्तुत नुह लोभरे अछि कहूछि मते धरि नेछि देखंतु किए धरिनी सी लोभरे धरि नेछि सी होछि हम जीवन ना कोना गधर बंधन मिथ्या थिला कि नहीं सेमती बंदर चना धरिया मध्य केवल प्रपंच माया थिला लोभ थिला तेणु चिंता करंतु जानिथिबे प्रभु कहउचंती मते केमिति पाइबो ना सत्संग द्वारा काहेकि ना भक्ति मार्ग एमिति मार्ग सबरो श्रेष्ठ मार्ग ना उपवास व्रत किछि नुह ना एकादशी किछि नुह कहउचंती भक्ति मार्ग ना केमिति भूतासुर कौन करथिला प्रहलाद कौन करथिला कोन उपवास व्रत करथिला होम करथिला यज्ञ करथिला किछि नाही हनुमान कौन करथिले सुग्रीव कौन करथिले गजेंद्र कौन करथिला किछि करनथिला जटायु कौन करथिला कुबुजा कौन करथिला केबे डाकिथिला ब्रजर गोपीगण केबे डाकिथिले कौन करथिले पूजा करथिले केवल भावरे डाकिथिले ना तो चिंता करंतु ना ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग होची गाँ रास्ता बण रास्ता से भी जीव किंतु विलंब करे और भक्ति मार्ग होची हाईवे सुपर हाईवे ना ज्ञान मार्ग जो गाँ रास्ता रही हम्स पड़िबो छोट छोट गली पड़िबो ना कौन गाँ पड़िबो झरणा पड़िबो नदी पड़िबो छोट गली गली बुलिबाकू पड़िबो अंका फंका आ
ଆରେ ହାଇୱେରେ ଯାଉନ ସିଧା ପହଞ୍ଚିବ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯୋଉଠି 10 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କରିବେ ନା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଯିବେ କୋଉଠି ଯିବେ କୋଉଠି ଯିବେ ଏ ପ୍ରପଞ୍ଚ ମାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ସ୍କନ୍ଧତେ ସହଜ ନାହିଁ ବୁଝିବାଟା। ସେଥିରୁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଉ ନା ସେ ସମୟରେ ମୋ ଗୁରୁ ଶ୍ୟାମ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଗୁରୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଲିଖନ ଆଉ ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଳ ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରି ଚିନ୍ତନ କରି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ। ଆରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ମତେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଦେବି କହୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନଥିବ ଆପଣ ମାଗି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି? ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ନଥିବ ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ? ତେଣୁ କଥା କହିବା ସମୟରେ ପଥେ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ଭାବ ଲାଗିବା ଦରକାର ନା, ତେବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବ ଦେଇପାରିବି। ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ଆସିବା ଦରକାର ନା, ତେବେ ତ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କଥା କହିଲେ ଜାଣିଛ ବୈରାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ନା। ଉଜ୍ଜୟିନରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର କରି ବହୁତ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରେ ତାକୁ ରାଗ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତିନି, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ କେବଳ ঈର୍ଷା କରନ୍ତି, ଘୃଣା କରନ୍ତି, କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି। ଏମିତି କାଳକ୍ରମେ ହେଇ 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 ଦିନେ ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ଲୁଟି ଯାଇଛି। କିଛି ପରିବାର ନେଇଗଲେ, କିଛି ଗ୍ରହ ମନ୍ଦରୁ ଚୋରମାନେ ନେଇଗଲେ, କିଛି ଦେବତା ମାନେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଗରିବ ଭିକ୍ଷୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭିକ୍ଷୁ ହୋଇ ବୁଧ ସମୟରେ ମୌନ ହୋଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଲା, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଲା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ। ପାଟି ଖୋଲୁନଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଟେକା ମାରନ୍ତି, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ତ ବାଡ଼େଇ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦିଏ, ଝର ଝର ଭାଇ। ଆଉ କହ କହ ପଚାରନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ବି କଥା କୁହେ ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ ତ ମାରି 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 ଘର ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାଲା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇବା ସମୟରେ ତା ପାତ୍ରରେ କିଏ ଲଘୁ ସଂସ ବି କରିଦିଅନ୍ତି। नायम जनो में सुख दुख हेतु ना देवता तुम गह कर्म कालम मनम परम कारणम मनंदी संसार चक्र परिवर्तयद्य। ना आजी मो दुखर कारण, ना ग्रह कृपा, ना देव कृपा, ना संसार किछि नुह मो कर्मर फल। ना संसार चक्रे मु जो कर्म करिछि सेही कर्म फल मु आज भोगुछि। हे मोर भक्त वृंद, एमिति कर्म करो जो कर्म रे आपण जीवन सारा निजको खुशी बनैबे। केते बड़ खुशी बनैबे? जड़े आपको लक्ष टका दब खुशी क्यों समय पाई, किंतु जदि आप जीवन में साहाय्य करछंती जेते देखुथिबे सेते बेले केतकी खुशी पाउथिबे। अरे लक्ष्य मिला गोटे समय पाई खुशी पाइल, किंतु जाको दान करिछ जदि सी जीवन में किसी हो पारिछि जेते देखुथिबे ना खुशी होथिबे ना। चिंता करंतु दबारे खुशी नबारे खुशी नहीं। भगवान मोर जीवा समय आसीगला। प्रभास क्षेत्र में कहीं कहले प्रभास क्षेत्र समस्ते पहुंची गले जो जादव माने मदिरा पान करी परस्पर झगड़ा करी एरेका वन थिबा से घासर एते मुन थिला परस्पर निजको
ଘୋଷି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। 56 କୋଟି ଯଦୁବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 4-5 ଜଣ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶେଷଦେବ ପଚାରିଲେ, ଶେଷଦେବକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ମାରି ଗଲେ। ମୋ ବଳଭଦ୍ର ଭାଇ, ମୋ ବଳରାମ ଭାଇ ନିଜ ଦେହରେ ଶେଷ ରୂପରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସବୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଶ୍ରୀହରି ଶିଆଳି ଲତାରେ ଝୁଲଣରେ ଝୁଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଦନେ ବିଷମ କରନ୍ତି ଜଗତେ ଉଣଇ ଧର୍ମର ବାନା। ଝୁଲି ଝୁଲରେ ଝୁଲଣା ନଲ ଦୋଲଣା, ଝୁଲି ଝୁଲରେ ଝୁଲଣା ନନ୍ଦ ଦୋଲଣା। ଯଶୋଦାର କୋଳ ଝୁଲଣା, ଦ୍ୱାରକାପୁରର ରତ୍ନ ବିଚ